Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas vas častim jednim receptom iz stare knjige. Možda neko ima, možda možete pronaći na svojim policama, nikad se ne zna. Znači knjiga je štampana, samo sekundu, 1987. godine, ne znam da li vidite. Znači puna krasnih recepata. Tu sam našla recept za jedan vanila desert. Dakle, desert koji možete servirati u čaše pa ukrasiti kao što ću to ja da uradim. Ili možete poslužiti uz palačinke. Naime, ima svijeta, kao što sam ja, koji su ters, eto možda smo naopake štali, ne znam, ali ja recimo uopšte ne volim palačinke kad mi iš servira uz to sladoled. Znači palačinke jedem vrele. Istave, mažem, jedem. I nema šanse da staviš meni sladoled pored toga, upropasti mi palačinak. Jel' tako? Fino stavite ovaj hladni desert, znači on se neće topiti. Može vam samo malo poboljšati ukus. Što se mene lično tiče, znači jedno na jednu stranu, drugo na drugu stranu, pa svako sebi. Hajmo mi vidjeti šta nam treba od sastojaka za vanila desert, da se bacimo na posao za mnom. Sastojci su vrlo skromni, imate ih sve u kući, znači nije apsolutno ništa zahtjevno. Takvi su prijašnji recepti starinski bili, znači sve ono što imate pri ruci. Mlijeko, šećer, vanilin šećer, žumanca i puter. Ja ću samo malo da pojačam ukus sa ovim ekstraktom vanilije. Prvo što treba da uradimo jeste da mlijeko stavimo da provri, a ove sve sastojke ćemo fino pjenasto da umutimo. U jednu zdjelu ćemo da dodamo prvo puter, već se počeo topiti. Dodat ću vanilin šećer, znači idu 4 kesice, možete i manje, više, sve zavisi koliko želite. I dodat ću malo ovog običnog šećera. Sada ću to dobro da umutim, pa ću onda da dodam žumanca i ostatak šećera i malo ekstrakta. Dakle, dodajemo žumanca. Dodat ću par kapi samo da mi baš ne bude previše. Nakon tih par kapi ekstrakta dodajemo i šećer. Sada ćemo sve dobro da umutimo. Nakon što je mlijeko provrlo, sada ćemo jedan dio da dodamo pola ovako u zdjelu. Ovo ostalo vraćamo nazad na ringlu i ovo začas umutimo. I dodajemo u ostatak mlijeka, to ćemo da ostavimo sve fino da kuha sada, naravno uz stalno miješanje. Evo krema je gotova, ma nije se kuhala možda 4-5 minuta u vrh glave. Idemo je sada pretresti u zdjelice. Dragi moji, moj desert je gotov. Znači količina sastojaka je predviđena za 3 ove malo veće zdjelice ili 4 neke normalne. Kod mene je sve uveličano, ja tako volim puno da pojedem. Dakle, ovo će se ovako malo da stisne. Nije to sad tvrdi, znači desert kao što je na primjer puding kad se fino stisne. To je onako malo rjeđa struktura, zato kažem za palačinke možete preliti preko palačinaka ili nasuti sa strane. Jednostavno desert, znači nije sladoled. To je to što nama treba. Nadam se da će se i vama svidjeti jer ja sam oduševljena ovim receptom, već nekoliko puta sam isprobala. Kao što sam napomenula i ponovo napominjem, nemojte dugo kuhati, znači pa vjerujte jedno 3 minute nakon što dodate u mlijeko je sasvim dovoljno, jaja će se termički obraditi, nemate vi tu šta vele kuhati. Znači bitno je samo da se žumance termički obradi. To je to. Nadam se da vam se sviđa ideja. Ako se vam se sviđa, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Do sljedećeg gledanja. Lijep pozdrav!